नाज़रीन न्यूज़ 18 किस ग्राउंड जीरो तुंद खैर मकदम अयूब खान सद सरोज कफील वनकन राज बागस मज श्रीनगर पॉश एरिया मान मगर ये लुकन क्या मसल वलियो मजीद करो ये कत तुम वन तो पन नाव तुम क्या नाव मे नाव तनवीर अहमद। तनवीर साहब क्या प्रॉब्लम वनकन राज बाग एरिया वो सर योतान ताल्लुक डेवलपमेंट हर कह गवर्नमेंट वन तो वन कि हर कुछ इलाकस मज डेवलपमेंट करान यह बराबर दूरदर्शनस पत कन टूरिस्ट सेंटरस पत कन इलाक ये नाव जीरो ब्रिज राजबाग ये आरावारी वन ये पठान बाग वन ये हमेशा इग्नोर कर योतान ड्रेनेज तुम वो ड्रेनेज सिस्टम वो हमेशा कि तुम मज कि यो क्या वन ड्रेन कड़ हाँ ठीक नो डाउट 4-5 वरी ब्रो या 10 वरी ब्रो दिख बंड साइडस मज ड्रेन तथ नियक ठांडे चूर तुम वो पान तुम नीव तम जायन तुम वो कि तथ पे ठांडे अल्लाह ताला रचिन अगर अत मज लकुट बच्चे बुजुर्ग या खवातीन कह तथ मज मे बासान क्या वन सो बिचार ग जिंद इत ओतर वो कि लाल चौकस मज गो सोन बिचार मीडिया पर्सन सह गो तथ मज तमिस गो बिचारन अचन नश मतलब गाश गो तमिस अचन गाश बहुत गुजारिश करान तुहद वसादत सह क्या मसल कि आमत हमेशा इग्नोर कर वन नीतो तुम अमिक कोशिश नीतो तुम यम यमो मतलब बहुत होर साइड होत महलस मज बसान यो बिचारो पाने ओनमुत पन्न पोसन मूल ये क्या वुचान सीमेंट वन बहुत तथ पाने विटनेस बहुत ये खड़ा मे वो ये क्या मसल दोक ये बुत थोप अस पाने वन ये कोचस नजदीक सीमेंट वीमेंट पाने वो लोग पाने सिर्फ यही गुजारिश करान कि बीइंग या अगर ये शहर श्रीनगर रोजन वो क्या इग्नोर कर अगर राजबाग किन अनिक हेर किन ड्रेन मेन यह मॉडर्न हॉस्टल तपर आई मेन ड्रेन आई तप दिन अच्छा सो आई कनेक्ट कर राजबागस होर सरसी यपर अगर जीरो ब्रिज अगर मेन ये क्या वन ये एस्टेट तसान पेजको बे गामन मज बच्चे तो बच्ची पर्न खतर योर तुंद काफी रश ये तुंद वसादत सह गुजारिश करान पावर डिपार्टमेंटस कि तारन वारन हूँ चलत फिरत तुम वो कित कंजक्शन तारन यम कर ठीक बे बोड़ चीज ड्रेनेज सिस्टम कर ठीक बे योर साइडिक यह मोहल इन रेत काल आबस मुशुक मे कोर पान आवास बह तम सात बीइंग तुम सत रिलेटेड थवान मीडिया पर्सन बहुत 5 कि 6 वरी ब्रो आमुत मेन तथ मज तम शायद कबल तम डॉक्टर्स तमो आय तमो कोर ये बेमार बच्चे तथ मज तथ आबस कांबे तमन कांबे मजीद रोजन वाल तुम वो मजीद वन तो प्लीज अच्छा तुम वन तो मुशक आबस कांबे गई पत शुरन वन ड्रेन वाले यप वो ड्रेन खराब आब करान तमो अत और करान कहें पानी नाल गो ओतर गई सोरी महल द्राव गई ड्रेन वाले तमो दूत बल डाका दोप ये नेरन वह गो म्यूनसिपलिटी वाले म्यूनसिपलिटी वो तमो दोप ये नेरन ड्रेन वाले तान पे सोरी महल बेमारदारी पे सोरी महल द्राव पे कोड़ पाने पे मजूर पन्निस खर्चस पे शुरू पान सोरी कोच पन्निस खर्चस पे शुरमुत कूत तान तुम मेन रोड होर तान वो तुम पन्निस खर्चस पे म्यूनसिपलिटी वाले वो ड्रेन वाले तान कह गई ड्रेन वाले तमो वो म्यूनसिपलिटी वाले यह कस कोर गोर अन पे बाकी क्या वन वर्कर पर क्या कोर कोर पे पाने ये द्राय पे पाने पाने शूस ये नज पेशाब खोप फिर अतो सतन इन्फेक्शन गो तिमन पे मगर ये कह पृछानी ये महल तुम योर गरीब तरफ योर अमीर क्या योर किरायेदार विरायदार क्या गरीब योर अकिस अकिस मकान 4-4-5 घर ये तो वो मौकस ये तो ये रोजान ड्रेनस यह ब्लॉकेज गम ड्रेनस ज्यादा कहें पे मजूर खोन बनो पे मेन रोड पान हूत तान सोरी कोच पथर प्योमत सोरी वोथमुत कोच म्यूनसिपलिटी वाले गई म्यूनसिपलिटी वाले तमो ओन मैडम अन शाहिना मैडम शाहिना मैडम आई योर तम दिन म्यूनसिपलिटी वाले शेख तमो दाव न कहें पे कोर महलन ये सारे पे मजूर वन क्या वन पे पृछानी कह ये कह पृछानी खराबी आबस खराबी बाकी चीजन योकुन पृछान कह गाड़ी कुन सात म्यूनसिपलिटी गाड़ी ोट ये वो ोट कोत सानस यप इन्फेक्शन यप टेंडर द्राम सह खेमत अपरी कन कोच
کوچہِ شیرنس سٹینڈر تہِ ٲسٕکھ کھیٚمٕژ ییٚمِس چھِ أمِس خانٛدارس پرٛابلِم سورُے محلہٕ محل درٛاو سورُے پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛدے خٲطرٕ مےٚ گوٚژھ زیادٕ سیٖریَس اَسہِ دِتُکھ نہٕ پَتہٕ کینٛہہ اَسہِ چھُ لوٚگ پَتہٕ پَنُن پونٛسہٕ دَپان چھِ آز پَگاہ یَپٲرۍ آو نہٕ کٕہٕنۍ اَسہِ چھِ کوچہِ سورُے خراب بیٚیہِ آبہٕ ڈَل گژھان ہُتٮ۪تھ کِہیٖنۍ نہٕ حظ اَسہِ دیُت کُنہِ تَتھ کیٛازِ لٔگۍ پَنٕنۍ پونٛسہٕ محلہٕ والیو اہن حظ پَنٕنۍ پونٛسہٕ. آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس میں تہد استقبال بہ ارشاد ملک تو آج شپین کس منسپل کونسل کس صحنس مز تو موجود منسپل کونسل چیئرمین سباجی تو یمن پرسو اس نش کی شکایت تو ڈیولپمنٹ تہ وچو کت حدس تان گئی یم سات یہ پن قلم دان سنبھول تو گڈنیت اس نش کی تم لوگ یمن زن آئی وائی سرکار کی طرف دن غریب لکن مکان دن تو تہذ پتمو وری پہ جیو ٹیگنگ رکت سو جیو ٹیگنگ کیا رکی تو وجہ کیا تو گۄڈنیُک سوال سون یہ چیئرمین صاحب سر استقبال نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس من جیو ٹیگنگ پتمہ اکہ وری پہ زن آئی وائی غریبن سرکار کی طرف دن تو منسپلٹی اندر حدودس اندر تو پتمہ وری پہ جیو ٹیگنگ رکی تو وجہ کیا سر اس ونکتان 362 کیس تر من 258 کیس تم کمپلیٹ یم باقی پینڈنگ تم چلان تک بلنگ آز گھان پتمیک نو ڈی پی آر لاسٹ ایئر سہ 172 تر من گومت یہ گومت کہ شپین منسپلٹی جیو ٹیگنگ سہ پتہ آمت بند کرنے ایکچولی تمچ فائل سہ ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب کے ساتھ پرسوں ہم نے میٹنگ بھی بلائی ہے کونسل کے اور اس میں ہم نے یہ بھی بات کیا اس میں ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کیونکہ جتنے ہمارے کونسلر ہمارے 17 کونسلر ہیں 17 کونسلروں کو یہ بڑی پریشانی آتی کیونکہ لوگ وہ بیچاروں نے جو پیسے کہیں سے اور جمع کیے ہیں لون لیے ہے کچھ لیا ہے کہیں سے پیسے لیے وہ کام نہیں کر پا رہے آج انہوں نے پولیس ایریا تو بنا دیا ہے اس کے آگے وہ کام نہیں کر پاتے کیونکہ جیو ٹیگنگ بند ہم نے کال پرسوں بھی اب ریکویسٹ کیا ہے آنریبل جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سے کہ اس کو آپ چھوڑ دو تو ہم یہاں ان کا کام شروع کر دیں سر یعنی کہ اگر جیو ٹیگنگ پتہ پہ رکت تہد ون کہ اگر جلدی گھر چونکہ موسمی حالات بدلان کہ 3-4 رٮ۪تھ موسم روزان ٹھیک تمہ پہ موسمی خرابی یعنی کہ شین پیوان پتہ لکن کرنے کی غریب لوگ باقی سفر کران سر شپینس مز کیا اگر ونکس گوس اگر جیو ٹیگنگ چلان ونکس تمو لجمز کام لاسٹ ایئر اڑیو دیتمت پلنتھ تم ہکان برونٹ کن کام کر کیونکہ یہ 3 رٮ۪تھ سیزن یا ورکنگ سیزن اگر یمن 3 رٮ۪تن من تم کرن تم پتہ ونٹر یہ 6-7 فٹ تم ہکان پتہ میس تین اس لیے بیٚیہِ رِکویسٹ کران تہند وسادٕ سان چیف سیکرٹری صاحبس کہ یہ گوس یل یون تراؤن مکلاو ڈی پی آر پینڈنگ اخ وری پہ 172 کینڈیڈیٹن ہند یہ کراو کلیئر سر بیک سوال یعنی کہ منسپلٹی بنائے واریاہن جائن بنائے تمو کافی شاپس تو تم فنکشنل ون کی وجہ کیا مطلب ان کی منسپلٹی بنائے کافی شاپس ڈی سی آفسس من سہ فنکشنل اس 3 بنائے بٹ پور فنکشنل مین بس سٹینڈس من سہ کور تک ٹینڈرنگ کرمت لاسٹ ویک کور تک ٹینڈرنگ شروع تر من تک ونان کہ برونٹ سپیس سہ بناو پلیٹ فارم یت پہ لوگ بہت ہکن کرسی لگن تک ودن 15 days گھس سہ چل سر یم سات یہ قلم دان سنبھول یم سات یہ پن شروعات کرو تمہ پتہ کیتا ڈیولپمنٹ گئی یت سن شپینس مز بہ یم سات میں 2019 اینڈنگ 2018 اینڈنگ کور شروعات میان کہ بہس پانس پہ کریڈٹ یہ میان کونسلر صاحبان اور یم شپینک زیزت بڑے عقل مند زیزت شہری یہند سپورٹ ست منسپلٹی من بہس آج واضح کر کہ یہ لچل جاڑو نام نشان مشینری JCB ایون منسپلٹی آفس اچھا تم پتہ کور کہ گۄڈنِچ پریارٹی دِژ لینہٕ تہٕ ڈرینہٕ تم کر تم لاسٹ ایئر ونو بہ پتم لاسٹ ایئر 2 crore خالی ڈرینہٕ تہٕ لینہٕ کر یہ سلاٹر ہاؤس ونکس
لاسٹ سٹیجس پہ فنکشنل موسٹلی اگست سپتمبرس من 3.5 کرور بیااق مین یہ کہ یہ ٹریفک جامنگ صحیح تک ٹو وین کر 3 لچھ روپیہ پرچیز یس زن کلیئر کران صبح شامن ورکنگ ٹائمزن من کلیئرنس کران تریم یہ جامعہ مسجد ورلڈ ریناؤڈ ات کر لائٹنگ ٹاؤن یہ ڈارک پور گومت کہ اس لگا یہ لاسٹ ٹائم تو گراؤنڈ لیول پہ وچمت یم تہ مین چوک شپینس من مین چوک تک لگا ہائی بیم لائٹ باقیس من لاگہ LED لائٹ آج کرنو بیٚیہِ کیونکہ ون ڈارک سپاٹ لکھے امیک دان کہ ڈارک سپاٹ کتھ تک وات بیٚیہِ 300 لائٹ زن ودن 15 days کرو انسٹال شپین میونسپلٹی کونسل شپین تو یہ کت نمبرس پہ کہ اگر یہ کم سے کم اگر برو 2 ؤری 3 ؤری کرو کت یتہ تہ میونسپلٹی جموں کشمیر من یونین ٹیریٹری من یتہ تہ میونسپلٹی کونسل یہ پتھ صفائی لحاظ یا باقی لحاظ ونکس کت نمبرس پہ صفائی لحاظ سینیٹیشن حسابس من اگر 19 منسپلٹی JNK من یہ 68 نمبر آج چھس بہ ونکس صفائی لحاظ من ڈیولپمنٹ حسابس من نمبر 1 پہ یہ کشمیر پروونسس من یہ بنو زن ٹاور بنو زن گھنٹہ گھر یھ ونان 15 منسپلٹیوں من ساروی کھت بوڑ ٹاور شپینس من وی بیااق چیز یم لٹہ زن یھ سیزنس من یھ من نیو کہ زن بازر ایریا سورے بازر مین بازر یہ بناو ماڈرن ٹاؤن یت کن ونکس سرینگرس من جمس من چلان ات کرو سارے یتہ تہ پٹڑی کرو یتھ زن ٹائل لاگنو تہذ سٹھا شکریہ یمو میونسپلٹی کونسل چیئرمین سبھاش صاحب تہذ سٹھا شکریہ تو مختلف موضوعن پہ کر کت ساری کھت زن سون سوال جیو ٹیگنگ خاطر ون سیکٹری صاحبس کلام پنہ طرف یعنی کونسل کی طرف اپیل کہ جیو ٹیگنگ بر وقت گھن تمن غریبن یم غریب مکانوں نش محروم تو تم بناوان پن مکان تو تم بسان پن مکانن میں چونکہ یہ موسم آسان 6 رٮ۪تن لگ بھگ موسمی حالات خراب آسان شین زیادہ آسان اگر تمہ برونٛہٕے یہ کمپلیٹ گژھِ تو سہ گوٚو تمن غریبن ہند خاطر واریاہ بہتر ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شپیان जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तुहद खैर मकदम तो बहुत बारामूला पे सजाद हुसैन। नाज़रीन आज करो कत बागवानी शोबस मुतलिक फ्रूट इंडस्ट्री यह सारे खुद बड़ इंडस्ट्री अत लोग वाबस्त रूजित पन रोजगार कमावान। इत कन जन पता कि पतम लट रूद मौसम वारिया खराब तो चाल बरी गई वारियान इलाकन मज ग्रोरन गो वारिया नुकसान तो अत नुकसान सत अगर अत नुकसान कुन वो तो अत सत स्केप तवारिया मेवस
ات صورت حالس ست کت کرنے خاطر ونکس فیاض احمد ملک یم زن فروٹ منڈی سوپورک صدر امن ست کرو کت کت کن وچان اس آئند سیزن فروٹک سہ کت فیاض صاحب سنس پروگرام توت خیر مقدم میون سوال یہ کہ چونکہ ژالہ باری گئی واریاہ نقصان گو گرورن واریاہ پتمن 5-6 ؤریو پہ تہ کیا باسان یہ فروٹ سیزن کت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جدن بار بار تھی مے ست کت کران تہذ وسادت ست حکومت تام مو انڈسٹری یم تہ مسائل واتنوان مگر پتم وچھو تھی 7 ؤری کنٹنیوسلی اس لاس گو فروٹ گرورن تر مز فلڈ 2014-2017 انڈسٹ گو تم پتہ گو 2019 تر مز تہ گو انڈسٹ کووڈ آو 2021 یت مز زبردست پریشانی گئی عام لک اس گروور اس مو پیدا کران تمس گو کیا زبردست لار اور تم گئی بینکن ہند قرضن تل ڈبت اس کور بار بار گورنمنٹس اپیل کہ کم سے کم ونکس وچان یت ورس من فصل صاف گورنمنٹ نیے پیسٹسائڈس فرٹیلائزر والن پہ زبردست ایکشن کہ یم ست سون مال روزا صاف ڈپلکیٹ دوا مارکیٹس من واریاہ کم 90% گئی تر پہ بین مگر اس ون ست کراپ انشورنس اس یہ ہسا گوس لاگو کرنا ہارٹیکلچر مگر بدقسمتی سان اس یمو کراپ انشورنس کور سہ کور یمو ایگریکلچرس مگر ہارٹیکلچر اونک نا ات مز کہ زن مین سون ہارٹیکلچرس ست 70% لوگ یت کشیر مز وابست تھی وچو ونکس کنٹنیوسلی اپریل مئیس مز اپریل مئی تہ گو یمن 2 رتن کنٹنیوسلی موسم خراب رود یم ست نقصانات گئی تھی وچو ہیل سٹارم کپر رات گو بانڈی پوراس مز تم برو گو رفیع آباد کپواڑہ گو شپین سائڈس مز گو بڈگام سائڈس مز تمام ویلی نیم لپیٹس مز گورنمنٹس بار بار تہذ وسات بہ ایل جی صبس اپیل کران کہ کراپ انشورنس گھس ہارٹیکلچرس پہ امیڈیٹ لاگو کرنا اور ست ست تہ سون ونکس یت ہیل سٹارم گھان ات پرابلم گھان کہ ات کھیون تہ یژھان پتہ کھانا یم ست مارکیٹس مز ہسا سوزت مگر ات کرایہ تہ پتہ کی سون مطالبہ گورنمنٹس یہ کہ مارکیٹ انٹروینشن سکیم گھس چالو کرنے تک سون سی گریڈ مال اس بنیا یہ گھے یتی کنزیوم اور اپیل سون گورنمنٹس کہ ایم آئی سکیم گھن تم لانچ ست ست اس کے سی سی لون 3 لچھ روپیہ تام اس اکس عام گرورس اس مو یہ پیدا کرنا بناون وول تس یہ بیسک گراؤنڈس پہ اس گروور امس گوس امی 3 لچھ روپیہ تام لون بیچ بوڑ بار مسئلہ ات بینکن ہند قرضات پتم 2 ؤری تھی کنٹنیوسلی وچو یہ تمے حالات باسان کم سے کم یہ بینک انٹرسٹ یہ گوس کم سے کم 2-3-4 ورین ہند ویو آف کرنے تکیاز اکہ لکن مز یہ تھی وچو یہ فروٹ انڈسٹری اس امپلائمنٹ جنریٹ کران یت سن فروٹ انڈسٹری ونکس پرمت لیکھمت BA کورمت MA کورمت یم نوجوان ونکس یمن روزگار ملان تم یت فروٹ انڈسٹری ست وابستہ گھان اور گورنمنٹ پہ سنجیدگی سان ات متعلق کاروٲیی کر تو اتھ میون اخ سوال اس کرو کت کہ چونکہ سرکار تل واریاہ اقدامات ات فروٹ انڈسٹری بچانے خاطر تہ تہ ونو کہ غیر معیاری دوا یا کھاد تمن پہ لجک قدغن تو واریاہ حدس تین گو مسئلہ حل تو بیٚیہِ کیاہ چھُ یژھان تُہۍ آیندٕ چونکہ ارلی ویرائٹیز شروع گژھن واجہ تتھ متعلق کیا سرکارس کیا تہد مطالبہ سون مطالبہ یہ کہ ونکس ارلی ویرائٹی سن گئی تک نارتھ کشمیرس مز زیادہ پانس ارلی ویرائٹیز آسان گورنمنٹ پہ نیشنل ہائی وے سن پرسک ورک پہ گوس بیٚیہِ گژھُن تہِ تِکیازِ اتھ یُس ارلی ویرائٹیز اتھ وٲنٛس کم یہ 1-2 دۄہ 3 دۄہن تام 4 دۄہن تام گژھِ پن منڈین منٛز واتان بیٚیہِ گژھِ اَسہِ کارڈ بورڈ سبسڈی میلے فرٹیلائزر پیسٹسائڈس سبسڈی اس گورنمنٹ اعلان کران أسۍ دمو تۄہہِ ٹرانسپورٹ یہ سبسڈی کرایہ ہز مگر سہ ملان پتہ کہ کولڈ سٹورن ہند سبسڈی سہ دمو تۄہہِ مگر ملان کی اعلان گژھان لیکن میں بہٕ تہند وسط گورنمنٹس اپیل کران کہ کم سے کم کارڈ بورڈس پہ GST 12% یہ گوس 22% یون کرنے یم ست أکس گرورس فائدہ واتہِ ہے امیک اثر پیوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ طبقس پہ سہ پے مزدورس پہ سہ پے دوا وٲلس پہ سہ پے کھادِ وٲلس پہ سہ پے سوبرٕ دکاندارس پہ کریان وول کپر وول اس تہ کانٛہہ چیز ات ست تمام لُکھ ات ست وابستہ
اور بہ کر تہد وساطت ایل جی صٲبس اپیل کہ یہ فروٹ انڈسٹری یم تہ ڈپارٹمنٹ چاہے ایگریکلچر ہو ہارٹیکلچر ہو پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ ہو ان کو تمن گھن سٹرکٹ آرڈرس دن یم تہ مسائل فروٹ گروورن ہند تم گھن حل گھن. تو ناظرین ات کن زن بوزو کہ فیض احمد ملک صاحب ون کہ سرکارس پزن واریاہ اقدامات تلن چونکہ پتمو 5-6 ورین پہ واریاہ لاس گو یتھ فروٹ انڈسٹری تو اخ گروور اس بینک کن قرض کن بوجھس تل دبت ونکس تو یہد مطالبہ یہ کہ چونکہ KCC لون یا باقی اقدامات کرن ضروری تم گھن تلن تاکہ یہ فروٹ انڈسٹری تہ پکہ برو. News 18 جموں کشمیر خاطر ورمل پہ بہ سجاد حسین. News 18 جموں کشمیر لداخ تہ معاشرس مجھ تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور. آز موجود ایمز ہسپتالس مز یور کور آز BJP پریزیڈنٹ رویندر ریناہن دور تو بیس تمس باقی لیڈر تہ ونکن موجود وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی جی یمن سۭتۍ کرو کتھ یمان یُس یہ ایمز ہسپتال یہ بنان اونتی پوراہس مز کاشرن کوتاہ فٲیدٕ واتہِ امہِ ہسپتال سۭتۍ. میڈم خیر مقدم تہد سٲنِس پروگرامس تُہۍ ؤنتو مےٚ یُس ہسپتال یہ بنان ونکن تو کوتاہ فٲیدٕ واتہِ کٲشرس. بہٕ یم ساتن ییٚتہِ اوس نہٕ برونٛہہ کٕہٕنۍ ہاسپٹل اسہِ اوس پیوان سارنٕے نیبر گژھُن یم تہِ بٮ۪مار چھِ آسان کیونکہ ایمز چھُ سُہ اکھ پروجیکٹ یُس سینٹرل گورمنٹن دیُت مودی جی ین دیُت پرایم منسٹر صٲبن. ییٚتہِ چھُنہٕ اکوے پروجیکٹ ایمز کینٛہہ ایمز چھُ دِوان سٹیٹس منٛز اکھ مگر جموں کشمیرس میلے زٕ. ونکٮ۪ن ییٚتٮ۪تھ أسۍ چھِ کنسٹرکشن چھنہٕ ہیٚژمٕژ لگ بگ پوٗرٕ چھِ سپدان مگر وُنہِ تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ کمی کیازکہ ییٚتہِ چھُنہٕ موسم روزان ٹھیک کینٛہہ تمہِ موٗجوٗب چھُ وُنہِ لگہِ یتھ ٹایم مگر یہ چھُ سانٮ۪ن لُکن خٲطرٕ اکھ انعام یُس سینٹرل گورمنٹن دیُت. تمہِ پتہٕ ییٖتیاہ ییٚتہِ بٮ۪مار چھِ آز کل آسان تِمن چھُ پیوان نٮ۪بر گژھُن. نیبرِمٮ۪ن جاین چھنہٕ اکھ گۄڈٕ آسان روزن جاے بیٚیہِ چھِ پونٛسہٕ تہِ لگان واریاہ. سکت چھنہٕ آسان تٔمِس بٮ۪مارس کہِ تور گژھِ مگر زُو بچاونہٕ خٲطرٕ اوس اسہِ برونٛہہ پیوان ییٚتہِ اوس اکھ سکیٖمٕز یتھ منٛز نہٕ سارے فیسلٹیٖز آسہٕ کینٛہہ مگر وۄنۍ چھُ ہوپ کہ اللہ تعالیٰ کرِ گۄڈٕ بٮ۪مارن تہِ شفا مگر تمہِ پتہٕ یُس بٮ۪مار گژھِ تہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ وۄنۍ ایمز ییٚتی تٔمِس چھُنہٕ دِلہِ گژھُن کینٛہہ. یہِ چھُ بوٚڑ بار اکھ انعام تٔمِس خٲطرٕ یُس بٮ۪مار آسہِ. بٮ۪مارس خٲطرٕ چھُ شفا خانہٕ ضروٗری مگر سُہ شفا خانہٕ ییٚلہِ ایمز ہیوٗ کٔشیٖرِ منٛز یتھ اونتی پوراہس پلوامہ ڈسٹرکٹس منٛز بنان چھُ أسۍ چھِ ونکٮ۪ن وٕچھان سٲرسٕے یتھ منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ کنسٹرکشن شدو مد سان کِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتِکۍ ؤرکٲرٕس کِتھ پٲٹھۍ چھِ ییٚتِکۍ آفیسٲرٕس کٲم کران تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُ سون سرکارن دِتۍ ساسہٕ بٔدۍ کرور یم یتھ خٲطرٕ لگان چھِ. یہ چھُ خٲلی کہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتُن کینٛہہ یوٗتاہ اسہِ جوٗل پٔتمٮ۪ن 30 ؤرین تِمو 30 ؤرۍیو پتہٕ یم اسہِ یم 3 ؤری چھِ یم 3 ؤری چھِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ انعام روٗد اسہِ یہِ گورمنٹ کہِ طرفہٕ کہِ نہ چھُ وۄنۍ ییٚتہِ سُہ ماحول ییٚمہِ سۭتۍ پریشٲنی ذہنی پریشٲنی ٲس گژھان. وۄنۍ چھُ امن تہٕ ترقی ییٚلہِ آسان چھُ کُنہِ تہِ جایہِ خُشحٲلی آسان چھُ امن آسان چھُ ییٚلہِ امنس سۭتی چھُ یم ایمز ہی بٔڑۍ بٔڑۍ پروجیکٹ تہِ کٔشیٖرِ منٛز بنان. امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ سینٹرل گورمنٹس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کران. میڈم تُہۍ ؤنتو مےٚ بے روزگٲری یۄس ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ زیادٕ بے روزگٲری تہِ کم تہٕ اتھ سلسلس منٛز کیاہ چھُ تۄہہِ باسان. ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ تہِ پروجیکٹ لاگان چھِ یا کُنہِ تہِ جایہِ اگر تُہۍ وٕچھِو لۄکُٹ مۄکُٹ انڈسٹری چھِ لگان تمہِ پتہٕ تہِ چھِ تتھ منٛز ہتہٕ بٔدۍ مُلٲزم لگان. ییٚلہِ ییٚتہِ ایمز ہیوٗ پروجیکٹ آو تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ لیبٲرٕس چھِ کٲم کران کۭژاہ تِم کمپنی چھِ کٲم کران یِمن خٲطرٕ یہِ مٲنِو تُہۍ ایمپلایمینٹ جنریٹ گٔے. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وارٕ کارٕ یہِ بنہِ یِم سٲنۍ ڈاکٹٲرٕس نیبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِوان پٔرِتھ پتہٕ چھُکھ نہٕ ییٚتہِ آسان روزگار کینٛہہ تِم ٲسۍ بڑٕ پریشان گژھان. ایمز ہِوِس ہاسپٹلس منٛز کۭتیاہ ڈاکٹرن ہُنٛد پیٚیہِ ضروٗرت تہٕ تمہِ سۭتۍ یِم اسہِ پٔرِتھ لیٖکھِتھ یم نیبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ چھِ ڈگری ہولڈٲرٕس سٲنۍ ڈاکٹٲرٕس MBBS کٔرِتھ MD کٔرِتھ باقٕے سٲری کٔرِتھ تِم چھِ ونکٮ۪ن تہِ گرس منٛز بِہِتھ کیازِ کہِ پتہٕ چھُ انسان ڈاکٹر ٲسِتھ تہِ ذہنی مٔریٖض گژھان. سُہ چیٖز گژھِ سورُے ختم ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ یِتھی پروجیکٹ آیہِ تہٕ یتھ منٛز چھُ ڈاکٹرن ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ تِم پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ بیٚیہِ کلرکل سٹاف 4th کلاس مُلٲزم تِم لگن ییٚتہِ تِم لگن نہٕ نیبرِم کینٛہہ یعنی ییٚتہِ گژھِ امہِ سۭتۍ ایمپلایمینٹ تہِ جنریٹ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ
سراؤنڈنگسن مز یم سات اس وچھو اوند پوک سون یتت چھ دوا دکان ول سنس تہ ضرورت میڈیکل شاپ یتت چھ ریسٹورینٹ تہ ضرورت یتت چھ ہوٹل سنس تہ ضرورت یعنی یم ساتن یہ سوری گو ات مز یہ ایمپلائمنٹ تہ ات مز یہ خوشحالی تہ یعنی یم سن پرمت لیکھمت نوجوان تہ چھنہ کی تم اگر بزنس یونٹس لکٹ لکٹ یتت کھولن تہند خاطر تہ بنہ بوڑ بار روزگارک یہ یتت اہتمام تو یہ ہے کہ صرف تیلی بنت یل امن تہ خوشحالی تہ تو بیٚیہِ سینٹرل گورمنٹک وجن تہ تمو دیت یوتاہ بوڑ پروجیکٹ کشیر تو یتت اونتی پورہ پلوامہ یہ سوری ڈسٹرکٹ گو ام سۭتۍ آباد یم ہسا ڈاکٹر درخشان رابی جی موجود یمو وون کہ ایمز ہسپتال یہ کوتاہ ضروری اس کشیر مز کیازکہ یتکن لکن واریاہ زیادہ پریشانی گژھان یم علاج کرنے خاطر نبر گژھان تو وۄنۍ یُس یہ ہاسپٹل یہ بنو ام سۭتۍ گژھِ لکن یہ واریاہ زیادہ فٲیدٕ سۭتۍ سۭتۍ اگر کت کرو بے روزگاری تہ گژھِ ختم تو یم مرکزی سرکارس ات پہ واریاہ زیادہ شکریہ ادا کران بہٕ چھُس سعید منظور News18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر اوٗنتۍ پور پہ ناظرین آج بہ مقام شیخ ولی پہ موجود یہ 3 دہن عرس پاک شروع گو رات دہ یہ درود اذکار محفل گژھان آراستہ یہ عقیدت مندن ہز اخ بڑ بار تعداد یمن یہ درگاہ ست عقیدت جڑت نہ صرف ساری کوپوارک بلکہ جموں کشمیر یوٹی نیبر تہ لکن یت ست عقیدت جڑت تو تم یور یت تم پن تم نماز پران یا درود اذکار محفل آسان رات بر یہ تم سن آراستہ گژھان یعنی کہ مختلف تقریبات ہند سنز یہ گژھان یت درگاہ پہ مختلف تقریبات ہند سنز گژھان لوگ دور دور پہ تو یہ عبادت کران تو خاص طور پر یہ دعا گژھان امن و امان خاطر دعا گژھان جموں کشمیر خاطر کہ خوشحالی خاطر خصوصی دعا تہ گژھان تو یت بیٚیہِ اکھ چیز ست کہ آز نمت وقف بورڈن پنس تحویرس مز کہ وقف بورڈ نمت تعمیر و تجدید ہز کام کران بہ کر کوشش تھوڑا ہاونچ کہ ونکس تہ عقیدت مند یم یور آمت یہ تریش تہ چوان عبادت تہ کران نماز تہ پران تو یت درگاہ ستھ عقیدت جڑت کہ یہ بڑ بار اخ زیارت جموں کشمیر مز یہ مز لکن ہز اخ بڑ بار تعداد تو یہ مز آسان خاص طور پر تبرکاتن ہز نشاندہی تہ گژھان 5 وقتن گژھان یمن 3 دہن آسان لگاتار یت عرس پاک لوگ دور دور پہ یت عقیدت ست جڑت یت درگاہ ست جڑت تو بیٚیہِ یس میں گۄڈنہِ تہِ ووٚن کہ یہ تبرکاتن ہز نشاندہی تہ گژھان اس سۭتۍ کہ لوگ امن پرژھو یم عقیدت مند زائرین بے شک اس کشمیر سرزمین اولیاء کاملین ہز اور زیادہ وقت نم بہ اصل مسئلہ جناب ذیتی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ امس ناو ذیتی شاہ ولی یہ چک خاندان سے تعلق تھاوان